Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, hindi nga itong tulumanon sa kahanginan, C1A, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre, Edwin Academia Akap. So, kumusta naman mga higala, nga itong mga suking tigpaminawan, Lukop, Kabisayan, ug Mindanao, nga maabot sa ato ang pagsibya, aging manusab diha sa ato mga Facebook page, manusab sa uban nga mga media platforms, nga ato ang gigawi aron gyud nga mapaabot sa tagsa-tagsa ninyo ka mga nahimutangan kining atong programa. No hala no. May mudto usab sa atong mga sa tanong talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang tanan nga mga kaparian ubos sa Diocese of Dumanete. Dili Dumanete, Dumanquete. Ayan no, nahala no. Of course, ang ato ang Episcopal Vicar, mga Episcopal Vicars, Monsignor Larry Katubig din sa isla, Monsignor Albert Erasmo Bohol diri sa North District, o Monsignor Marino Ibo diha sa South District. Ang atong Judicial Vicar, kumusta na si Monsignor Gamaliel Tulabing, o ingon man usab ang ato ang Vicar General no si Monsignor Glenn Corsiga. Ang ato ang amigo mahigala nga matud pa niya maniwala kanyan. Mamanaya mo ang sangon magigala, maniwala kanyan. Iguro sa mga kugawis nila sa diha sa kini Kalumbuyan, no? Ang ato ang gawik din ha, no? Ang ambungan, no? Nga kura parugo karon din sa Kalumbuyan nga akong gawiks, no? Si Father Christian Goberjano din. Father Christian Dorango. Nakala, no? May ngunto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana ang kamong tanan sa Kapiskay sa pangluwas ni ining kamuntuhon. Nakala, no? Ato nga sa atong Saint of the Day karon ng pulding. Usa pa der. Ang ato abang Saint of the Day karon. Kay murag sikuan madugan na pa der. May ito murag San Athanasius. Mao gyud kurekek. Ano Correct kay kami nung pulding, no? Ang ato karon nga si ato karon nga Saint of the Day mao si San Athanasius, no? Saint Athanasius is a bishop. He defended the doctrine of the divinity of Christ, was exiled for many times, but zealously continued fighting against Arianism. Yan, no? So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga maoy usa kini ka obispo nga gipanalipdan gyud ang matud pa kabalaan ni Kristo. Kaya namang gipipila mga higala nga dili mo tuo nga si Kristo Dios. Muna gitawag Arianism. No, kining si Arius ba Arius. Usa kini siya kapari nga mudag na unsa pinaabot in taon siya hang paminsar nga niingon man hinuon siya nga si Kristo kuno tawo ra og dili Dios. Pero ang atong gituuhan gyud nga mga Kristiyano Katoliko nga si Kristo Diyos ug tawo nga matuod. Muna gidipinsahan gyud ni San Athanasius. Kita po aton yung gidipinsahan si Kristo isip tawo ug Diyos. No. Hala no ato nga tibayaw no sa ug timbayong mudto si Yuyong ug si Eli Mapili. Okay no? Ang ato ang mga maabtik nga kaubanan usab sa ato ang Commission on Migrants and Itinerant People. Okay mo usab ang ato ang kanang gitawag natong kauban gihapon sa ECMA si kining nalimot ko sa si Sister Luz Estrelianes ug katong kauban namo last week no kasi nalimot ko los no si Bibang of course ang katong usa pa gyud no katong ato ang OFW nga didto gyud siya pod sa kining Saudi ug siya mo share kabahin sa mga matud pa kaagi sa usa ka OFW. Hala no, may mudto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay sa panglawas. Okay, wala lang una kita karoy si BCP News mga higala ha kay medyo naulo apiki ko gamay tungod sa daghang katrabaho kay duol naman ang among fiesta diri sa Bitsados ng Gunon. Among fiesta diri sa kining Ayungon, Pitsa 15, San Isidro. So nga medyo ulo apiki ta gamay kay padayon kita nga nagpa-improve usab sa atong simbahan daghang tangi pangtukod muna nga medyo busy-busy ta gamay mga higala. Okay? Nara no ari na kita sa ato ang ginagmay Jolo joke nag-istorya gihapon kini si Busting og si Picoy. Ay, Busting ko kining sa ngala aning Mr. Cheng kumusta naman day ka?
Kada ko kay Padre, patayon nagyapon to sa ito mga negosyo ba. Very good, no? Sa may negosyo ni mo karon. Patayon kita sa itong kapangumpra gihapon. Kini mga palit-palit gihapon taputaw, mga scrap ba, mga scrap. Very good, very good. No? Dako kayo na ginansya ng kuana. Ay, ko rasap, pero mabuhi agad gihapon tana. Very good. Tara daw, ato dahil nga timbayaon o mayong munto ang tanan natong mga buyer and seller. Buyer, no? And seller o kining mga scrap irons, no? Si Ronnie, dili sa ayungon si Ronnie. No, si Ronnie, no? Muna sa mga banggiitan po diri. Nahala, no? Ato dahil nga, ato ara kita sa ato ang Jolo Joke. Nag-istorya gihapon kini si Busting o si Picoy. Koy. Unsa naman po nating? Pa-iningliso na po ko nimo? Dili na, kaya nakadungog mapukunin mo nga maayo po kang mo hinapon. Kabahin ni noon og hinapon ting, mura og makasustinera sa dana. Mabasa ito pa, kamaongyo kang mo hinapon ginagmay. Doon na sa day, nabala na nagamay ting. Sige, nung testingan. Unsa may hinapon og linungag. Sayo na linungag, ang hinapon niya na ukara. Ngingiga na gud ini mo. Unsay hinapon og linungag? Ukara. Tekswito gid ka. Sige, kanang hinapon og lubi. Kanang lubi ko na kagura. Kaya maayuha gid ini mo. Maayuha gid ini mo. Koy no? Unsa pa man? Sige, kanang lubi kag kagura. Kanang linugaw. Unsa may hinapon ana? Kutsara. Yan no. Okay. Linugaw, kutsara. Sige, kanang sudan. Kanang sudan, miswa. Ayan, miswa. Sige, kanang gwapo. Kanang gwapo ko na, akura. Kanang ngilad. Kanang ngilad, ikaw ra. Saka ba diya, panaway mo ng imo, isalvage manuon ti karon na, iipon manuon ti karos miswa. Ayo ra, kumidya ra. Muna siya, pag imo kong isalvage, muna ang konana, ang kinapuna na, ayaw ra, kumidya ra. Joke ba yun? Joke na ito, may lalim. Okay, no, patay. Padayon ta mahigala sa ato ang mga buhatono ni kamuntuhon. Pero ari na kita mahigala sa atong katikism. Katikism nita. Pero kanang magnubina ta ba? Kisa man gyud nag-una ni ana. Naman sa mga nano magyug magnubina man ta. No, pero kining nubina, kinsa man gyud nag-una himo ni ana o niya nganong magnubina man ta. Sige mo na ato ang i-discuss karon no kabahin sa nubina. Unang-una, kining nubina, usa kini sa mga oral tradition nga nakatuna nato gikan sa mga apostoles, sa mga nahauna kanato. No? Nahauna ba? Muna ilahang ilang gitulo nato. Ilabi na sa mga apostoles. Muna gitawag og oral tradition. Ano man, kung natong basahon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, mo kini nga atong mabasa. Therefore, brothers and sisters, stand firm and hold on to the traditions which you have been taught by word of mouth or by letter. Yan o, sa ato pa, hold on. Stand firm and hold on to the traditions which you have been taught by word of mouth or by letter. Sa ato pa, kining novena, usa kini sa mga pagtulunan na gitudlo ka nato. No, pero wala na nasulat. Kaya muna oral tradition malagi ni. Nya atong hinumduman nga ang pulong nga tradisyon dili ni sa Binisaya, Spanish ni siya. Tradisyon. No, muna no? Tradition. Tradisyon. No, muna no? Kunya in English, tradition. In Spanish, tradisyon. Busa dili ta makabasa ni ini sa Bisaya nga Biblia kay dili man ni Binisaya ning tradisyon. Kuan man ni siya kanang kinatsila ni or kanang gitawag og English. Kung atong basahon sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Tesalonica, kapitulo 13 versikulo 2 sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Tesalonica kapitulo 2 versikulo 15 mo kini ang atong mabasa. Busa mga igsuon barog nga malig-on
sa og pabilin, no? Busa mga igsuon, barog nga malig-on og pabilin diha sa mga gikabiling, no? Gikabiling, no? Busa mga igsuon, barugi nga malig-on og pabilin diha sa mga gikabiling pagtulunan o pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. O bana, no? Sa to pa nagsulti na daan si Kristo kasi ang mga apostoles sa San Pablo nga doon na gyud sila yung mga gipangtudlo nga naa sa wali o sa sulat. No? So nya kinsa may unang naghimo niini kining gitawag natog novena, of course, ang mga apostoles. Para itong basahon sa buhat sa mga apostoles, versikulo 3 hangtod sa 4, sulod sa 40 kaadlaw, human siya mamatay, mipakita si Jesus kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagpamatuod nga buhi gayon siya. Nakita nila siya o nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugo niya sila. Ayaw kamo pagbiya sa Jerusalem, hulatanin niyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Sa ato pa, 40 days human nga namatay si Kristo, napakita na siya pagbalik. No, unya, doon na siya gisulti nga matud pa niya, ayaw kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatanin niyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. No, gasa sa Espiritu Santo buti pasabot, no. Ang gitugo ni Jesus gituman nila sa mga apostoles. Wala sila mobiya sa Jerusalem ug didto sila mopuyo sa lawak nga ilahang abutanan. Ato kanang mabasa sa buhat sa mga apostoles bersikulo 1 kapitulo 1 bersikulo 12 hangtod 14. Unya ang mga apostoles namalik sa Jerusalem gikan sa lungsod sa mga Olibo nga may gilayon nga usa ka kilometro gikan sa syudad. Misulod sila sa Jerusalem ug misaka sa lawak nga sa itaas nga ilang giabutan. Sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolomeo, si Mateo, si Santiago, anak ni Alfeo, si Simon nga patriarka, ug si Judas nga anak ni Santiago. Nagtigong sila kanunay aron magampo. Samtang nagpaabot sila sa pagkunsad sa Espiritu Santo, nagampo sila. Sa ato pa, ang mga apostoles giingnan mo ni Kristo, no? After 40 days, napakita na sa pagbalik, kaya nga ayaw mong biya sa Jerusalem, adto ra mo sa balay abutanan nato sa sa taas. Samtang nagtigong sila, nagampo sila. For 40 days, ika-40 ka adlaw. Nagikan ni antong adlaw, ika-40 ka adlaw, kung atong basahon sa sulat ni San Pablo, ikaduhang sulat ni San Pablo nga taga Corinto, kapitulo 2, bersikulo 1 sa 4, sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit, usa kalit may haguros gikan sa langit sa makusog nga huros sa hangin ug milukop kini sa tibuok balay nga ilahang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila sa kalayo nga nagtungtong diha sa ilang matag usa, diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug bisultig nagkalain-laing pinulungan sama sa gisulti kanila ni Kristo. Sa ato pa 40 days nagsugod na sila didto sa kining dito na sila sa itaas sa ilang abutanan. O diya, pagka ika-50 ka adlaw, no, samtang nag-ampo sila, mikunsad ang Espiritu Santo. So to pa 40 days, pag-abot sa ika-40 ka adlaw, misugod na sila og ampo. Unya, pag-abot sa ika-siyam ka adlaw, wala pa nito nga. Pagka ika-50 na, kay Pentecostes man na, ika-50 man na, mikunsad ang Espiritu Santo. So to pa, siyam ka adlaw sila nga nag-ampo, pagka ika-10, mikunsad na. So dito magsugod ang gitawag natong novena. Nga naman tungod kay sa ika-40 ka adlaw nisugod sila og ampo, no? So wala pa mag-abot ang ika-40 ka adlaw, wala pa sila ni ampo. Pagka ika-41 na ni kusugod na sila hangtod sa ika-49. Pagka is-50 mikunsad ang Espiritu Santo sa to pa siyam ka adlaw sila nga nag-ampo. 9 days sila nga nag-ampo ug dito magsugod ang novena. Sa ato pa siyam ka adlaw sila nga nag-ampo para ber mikunsad ang Espiritu Santo. Sa ato pa, muna nga kung adunay mga dagkong ukbat, muna nga nahimong batasan, nga kung may dagko ganing selebrasyon, duna gyoy novena, aron pagka ikapulo, mukunsad ang Espiritu Santo, atol sa kasaulugan. No? Unya, kung mangutana kita, unsa man ang mga gasa sa Espiritu Santo day pader. Kung atong basahon sa unang sulat ni San Pablo, nga taga Corinto, kapitulo 12, versikulo 8 sa 12,
Mao kini ang mabasa nato. Ang espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og mensahe sa kaalam, samtang sa uban naghatag sa mensahe sa kahibalo. Usa lamang ka espiritu aron maghatag sa pagtuo ngadto sa usa ka tawo, samtang sa lain naghatag siya gahom sa pag-ayo sa masakiton. Ang espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og gahom sa paghimog mga milagro. Sa laing tao gihatagan niya hiyas sa pagsultig lahi nga pinulungan, ug sa laing tao naghatag sa hiyas sa pagpasabot sa maong pinulungan. Apan maurang espirituha ang naghimo niining tanan. Gitagaan niya og nakalain-laing hiyas ang matag tawo sumala sa iyahang pagbuot. So ang mga gasa nga ang mga gasa madawat nato as part sa mga grasya nga atong nadawat human nga naglubina kita alang sa usa ka kasawlugan. Ug gikan sa mga apostoles gipadayon na kini hangtod karon. No nga kun adunay mga okasyon, duna gyud pagnubina, no siyam ka adlaw. So kung magnubina kita, murag mamahimo kana nga spiritual preparation. Kay kanuman madawat man nato ang nagkalain-laing grasya sa Espiritu Santo ikapulo na. Kay sa ato pa ika-40 ka adlaw, ika-40 ka adlaw giingnan sila ni Jesus nga ayaw mong biya diri ha, adto ra mo sa Jerusalem, pag-ampo mo dito. So ika-41 hangtod ika-49 nag-ampo sila. Pagka ika-50 may kunsad na ang Espiritu Santo. Ug didto na magsugod nga kitang tanan na, nga ang nubina gisugda na o kanang matud pa gihimo na sa matag higayon nga adunay mga mga dagkong okasyon. Muna ginaingon nga unsa ganito pangutangan nato? Kinsa man gyud nag-una niini? Ang tubag ni ana, kining nobina ang nag-una gyud nga naghimo niini mismo ang mga apostoles. Pero wala gyud nila planuhan, nahitabo lang kay first time man gyud to. And then unsa may nganong magnobina man ta sa pagkakaron, no? Kung dunay dagko kay mga okasyon, palitan kapistahan, birthday, kanang dunay mga anibersaryo, mayo pod gyud nga magnobina kita. Nya dunay mga pangutan, whether sa pagnobina, any kind of prayers will do, pero dunay mga guide, especially kung santos ang imong pistahan, doon ay mga guide sa nobina. Na first day, second day niya. Pero ang problema sa ay kay labi ng kaning nobina sa patay bitaw. Ang mga manalabtan usahay murag dili nila bitaw kumplituhon. Usahay doon na sila giingon nga trisayo, no? Tulora ka adlaw kuno ang ilahang pagrosaryo. Doon na po'y uban nga ilarang buguson kay gusto sila nga usahon na nila ang ilahang pagnobina. Tubag nga na, kung nobina gani siyam yun na siya kay taken from the word noibi man nobina siyam ka adlaw, no? Ito pa mga manalabtan ayaw ninyo og matud pa ihikaw ang siyam ka adlaw nga pag-ampo sa tanan nga mga ni-request nga mag-ampo mo, no? Nga mo manalabtan mo kay usay mga manalabtan daghan malagi po silang mga matud pa tulubagon muna nga usahay ila lang dadon sa ila lang buguson usa ka adlaw ra ang nobina, no? Magsugod silang nobina alas 5 sa kadlawon. Then pagka-alas humang pamahaw, ikaduhan na nakadlaw, pagka-alas 7, natun nga maabot og siyam ka pagnobina sa usa ka adlaw. Muna nga pagka ikapulo na, pagka ikasiyam na dadon na ni Balaew. No, mamnunay mo unay manalabtan nga moingon na dadon ra nako sa amo ning akong pagnobina adto ra ko magnobina sa balay. Dili na pwede, kay dili makasabat ang inyong mga kauban kanang mga pamilya, no? Dili na mahimo. Kung mahimo mga manalabtan ayaw nagbuhata ha nya ang uban pod usahay pod ila pog trisayo tulora pod ka adlaw murag triduum ba ayaw kung siyam ka adlaw kita nya dunay uban labi na ma-fiesta muna nga ato nga gi-encourage nga mosimba gyud kada adlaw siyam ka adlaw, no, aron mukunsad gyud ang Espiritu Santo diya kaninyo, no, pero dunay uban nga tungod lagi kay daghan kayong mga mga buluhaton dili yun makakumpleto sa siyam ka adlaw okay ra na muna nga atog yung pasponsoran, no, aron gyud nga mapadayon walay bugto ang nobina kada adlaw man na siya, no, pero kung makahimo gyud ka siyam ka adlaw mas maayo gani pero mas Pasko ba parehas Pasko kung kami diri sa Ayungon mo start mi sa among nobina karong pizza size alas 4:30 buntag aron nga daghan na makaapil kay wala pa man ay trabaho nya mga taga-babaw makatugbong pa pod makauli pa pud ang among librihan og kanang papainiton pod sa mga sponsors nga ilang kauban, no? So klaro na okay na so isip mga katawhan sa Dios kinahanglan masayran gyud nato isip Katoliko kinahanglan masayon gyud kita unsay mga pagtulunan na nagpaluyo sa atong mga tradisyon.
Of course, kini yung tradisyon, no? Dili ni siya pag-unsa, pero apil ni siya sa mga gipangtudlo ni Kristo niya. Yung kalimot, ang mga apostoles adunay katungod sa pagdili o sa pagtugot. No? Naman na sa Biblia. So, wala no? So, sa atong pagpadayon, sa atong pagpamalandong, atong paginauton nga tagaan kita kanunay may lawas bisan pa sa mga kalistanan. Daghang salamat o maayong mudto Pilipinas.